yan. Hi. Sandro. Tingnan mo yung isa, oh, nagsa-sunbathing, oh. Yung kanya, hindi sunbathing eh. Sunbathing. Ano? Ayos ka dyan? Hindi. Yan! Ah! Ano yan? Ano yan? Oh, baka mapaano kayo dyan sa bato, ah. Isa pa lang daw. Isa pa lang. Alin? Isa pa lang daw yan na baril niya. Isip pala. Huwag kayo mag-away, mamaya. Yung baril nandun. Madami na eh. Geget natin yung isa. Sige na, geget. Ay, pakuha mo kaya no. Pakuha mo kaya Yaya din. Ayun. Tawag mo si Yaya din. Ay, kahay dyan. Hold. Hold mo, hold. Sige na. Ay, look. Diba? Next. Movie. So, hold. Hold. Yours.